Džihan ustaje sa kreveta i govori Hančer da je mora podsjećati da se ona udala za njega zbog njenog brata. On također navodi to da ona još nije spremna za ovaj brak. Okreće se i izlazeći na vrata joj kaže da kada bude spremna, neka dođe do njega, jer on više neće dolaziti kod nje. Njih dvoje razmišljaju sami jedno o drugom, kako da promijene ovu situaciju i zašto se sve ovo dešava, jer Džihan ne zna kakav teret podnosi Hančer zbog Mukader. Hančer želi da nastavi ovaj brak, ali stalno joj je u glavi Mukader i ne može da se izbori sa tim. Čemil odlučuje da se sa Derijom i sinom vrate kući i odlazi do Džihana da mu se zahvali za gostoprimstvo. Džihan želi da Čemil ostane još malo, jer bi mu dobro došlo još odmora, ali on se zahvaljuje za sve i neće više da bude teret. Tu izlazi i Derija sa koferima i svi se zahvaljuju Džihanu. Nakon što Čemil ode u taksi, Džihan kaže Hančer da i ona može ići ako želi. Ona mu odgovara da će ići, ali Derija je zaustavlja, govoreći da ostane kraj svog muža i da nema potrebe da se ona vraća sa njima, što Hančer i uradi. Bejza vidi da Nusret pravi opasan plan koji bi mogao koštati života Džihana. Ona odlučuje da ode u vilu i obavesti Džihana da ga napolju čeka čovjek koji mu može zagorčati život, ali služavke vide Bejzu kako ulazi u kuću i tu počne vika. Mukader vidi šta se dešava i odvodi Bejzu u svoju sobu. Mukader viče na nju zašto je došla, jer ako Džihan sazna za ovo, prevrnuće celu vilu. U jednom trenutku Džihan se pojavljuje ispred zaključanih vrata i čuje da Mukader priča sa nekim. On provaljuje unutra i kada ugleda Bejzu, odmah je uhvati za ruku i izvodi napolje. Hančer čuje neku viku, ali tada joj dolazi sinem i govori da se Džihan svađa sa svojom majkom i da ovo neće stati sve dok ona ne odluči da se ponaša kao prava Džihanova žena. Bejza, nakon što je došla kući kod Nusreta, vidi Jonču kako pakuje svoje stvari, ali Jonča joj govori da je njihova sudbina slična jer su zbog bebe morale da odu od čovjeka koje ih najviše vole. Bejza tu rečenicu stavlja u svoj novi plan, ali ovaj put protiv Nusreta. Naime, Bejza ne želi ništa da se desi Džihanu, jer je on ljubav njenog života i odlučuje da kaže Nusretu da je trudna kako bi on sklonio tog čovjeka ispred vile. Šta vi mislite, da li će ovaj plan uspjeti Bejzi? U posljednjoj sceni ove epizode vidimo kako Džihan odlazi kod Hančer jer je nema u vili i zna da se ona nalazi u staroj kući. On je nađe uplakanu, a Hančer mu govori da je spremna da bude njegova žena, te odlazi u sobu, pogledom ga pozivajući na prvu bračnu noć. Džihan dolazi do vrata i stane razmišljajući da li je ovo pametna ideja i napokon oboje odlučuju da provedu prvu bračnu noć zajedno. Nakon što su proveli zvanično prvu bračnu noć zajedno, Džihan i Hančer se bude jedno pored drugog, srećni i nasmejani. Feride kuca na vrata da ih obavesti da je vrijeme za doručak, ali Džihan joj govori da će njih dvoje doručkovati na obali mora. Ta vest se čuje u vili, a Mukader brine da li će se nešto desiti Džihanu jer ga Nusretov čovjek čeka napolju. S druge strane, Bejzin plan je da usvoji Jončino dete i da to predstavi Džihanu, ali Nusret ne želi ni da čuje šta je Bejza naumila i odlučuje ipak da završi sve sa Džihanom, te govori svom čovjeku da prati svaki njegov korak. Džihan i Hančer zajedno doručkuju uz prelepu obalu mora. U jednom trenutku Džihanu zvoni telefon i on se seti da danas ima važan sastanak. On uzima za ruke Hančer i govori joj da krene sa njim jer neće da se odve od nje. Njih dvoje kreću, a Mukader brzo zove sekretaricu u kompaniji da joj javi kada Džihan dođe na posao jer brine za svog sina. Pošto Nusretov čovjek još uvijek nije uradio svoj posao, on odlučuje da ode u kompaniju i uradi nešto na svoju ruku. Naime, dok je Džihan na sastanku, Hančer sedi samo u njegovoj kancelariji i tu se pojavljuje Nusret koji joj govori da on najbolje poznaje Džihana. Nusret govori da je Džihan takva osoba, kada dođe do cilja, to mu dosadi i onda prelazi na nešto drugo, samo kako bi udaljio od njega. Nakon toga, Nusret odlazi u vilu kod Mukader
i govori joj da je njen sin sada srećan i zadovoljan životom, ali pitanje je do kada će biti tako. Mukader vidi da će Nusret nešto uraditi, ali on joj ništa ne odgovara. Džihan i Hančar kreću nazad, ali Džihan osjeti da se nešto čudno dešava, te odlučuje da stane kraj puta. On vidi da beli automobil staje iza njega i zna da se sprema nevolja. Džihan brže reaguje nego Nusretov čovjek i ulazi u konflikt sa njim. Na pitanje koga je poslao, taj čovjek odgovara Nusret. Šta će Džihan uraditi nakon što shvati da mu je rođeni ujak neprijatelj? Kako je vaše mišljenje?